MCL, the word in your home. Igbo dị mma ma bụrụ eze ekele mụnụ unasalachi urukwala ọzọ oge anyị wetara unu ihe omume unasalachi ụmụabịa site n'ebe a MCL TV nke na-abịara unu kwa ụbọchị n'eziokwu ama m na ịbọrọchi nke ọma taa maka na ebe a eziokwu chi nke taa dịrị anyị mma na nke taa bụ ụbọchị Tọzdee abalị 26 n'ime ọnwa Julaị n'afọ 2018 ma bụrụkwa ahịa orie dịka Igbo si agụ ya ka m onwe m ọfụ ije jide na anabata unu n'ihe omume unasalachi nke taa na-agwa gị na nke taa n'ikwe nkwa ga-abụ ịgba n'ihi na unasalachi adịghị ọ maara ihe ekwe na-akụ ọ na-azụta ihe ọbụla atụrụ ya n'ahịa ịmaka unasalachi si eme ya asụsụ Igbo na omenala okwu ndị akpụ n'ọnụ ahụike anyị ọ dị mma ụmụabịa ụmụ Igbo nakwa ụmụ afọ Naijiria gbaa gburugburu mana nke taa n'eziokwu anyị ga-eleba anya n'otu n'ime okwu ndị akpụ n'ọnụ ugbu a ihe ndị na-eme n'ala anyị bụ nke na-adịla ka ọ na-atụ ụfọdụ maọbụ ọtụtụ mmadụ n'anya nke a na-ekwu na ọtụtụ asịla kemgbe ha pụtara na ụwa na ha ahụbeghị ụdịka ihe dị otu a n'ala anyị bụ Naijiria. Gịnị ka anyị na-ekwu maka ya? Unasalachi ji isiokwu nke taa bụ mbanye ndị omeiwu n'otu PDP. Ọ bụrụ ga-echeta n'ụbọchị Tuzdee gara aga ka ya bụ mkpamkpa kpara na ụlọ omeiwu etiti. N'eziokwu ọ na-ebe ebe a ya na-ebe ebe a o bere n'ụlọ omeiwu etiti bekwa n'ụlọ omeiwu ndị nnọchiteanya bụ ụlọ omeiwu ọkwa nta n'ihe dịka ahụtara na ọtụtụ ndị nọ na otu APC otu ndọrọndọrọ APC otu pati APC hapụrụ ya bụ otu pati gbaga na nke akpọrọ PDP a na-ajụsị kedu ihe na-eme. Ọ dị mma ọ bụ sọsọ m ga-eso eme nke a. N'eziokwu enwere m onye dimkpa ebe a mana ha kwesịrị ịbụ ndị dimkpa anyị ka na-atụ anya na ụfọdụ n'ime ha
ka nọ na ụzọ na-abịa dịka ha ga-abatakwa anyị ga-aga n'ihu ịkpọpụta ha n'otu n'otu ebe anyị ga-eleba anya n'isiokwu. Onye ka nọ ebe a ugbu a bụ onye dimkpa Maazị Kenneth Azuikpe. Maazị Salachi na Salachi ya dịrị na mma. Ndewo. N'eziokwu ahụrụ m ka ihu gị si amụke uwe gị na-acha ọcha ọcha ma na-asị ọ dị ka ya bụ ihe o rutekwere na mpaghara anyị. Ọ bụrụ na o rutere gị nwanne m ebe ọ dị mma erutekwa anyị nwa n'ihi na ihe a na-ekpe ekpere ka ọ dịrị anyị na mma. Maazị Ndewo ịbịala. Tupu gị bata, anyị kpọpụtara isiokwu anyị ga-eleba anya na ya taa bụ mbanye nke ndị omeiwu n'otu PDP. Ya bụ na ndị omeiwu, ọtụtụ ndị omeiwu hapụrụ otu ha nọ n'ime ya na mbụ ma banye n'otu ndọrọndọrọ akpọrọ PDP. Dịka o si dị, kedu ka esi hụta mbanye ndị a? N'ihi na ụfọdụ na-asị na awụbara awụba, ụfọdụ na-asị na amapụrụ amapụ. Ọtụtụ akpaala okwu abụrụla ihe eji na-akọwapụta maka ya bụ mbanye ndị omeiwu mbanyere na PDP. Kedu ka esi hụta ya? Mela na ihe ọbụla gbasara okwe ndọrọndọrọ ọchịchị, ihe mere na Naịjirịa na nso nso a dị mma maka uto nke ọchịchị onye kwuru uche. Ọ bụ mvugharị ka jere nnabi na ofe ebe ekiri mmanwụ na ihe ịhụrụ na mmere na National Assembly na Abuja na Tuesday wụ ihe ekwesịrị ime iji zọpụta ọchịchị onye kwuru uche n'obodo Naịjirịa. N'ihi na ilewe anya na ụdị eji na-eme okwe ndọrọndọrọ ọchịchị na Naịjirịa, ọ bụrụ ihe mere na Tuesday emeghị, ama m na ọ ka ga-emekwa. E nwere ọtụtụ ndị anyị mma ga na-agbabata PDP, ha ka na-abịa. N'ihi ma o meghị otu ehi a ga-ejide mmadụ lie na n'obodo a. Ndewo. Ya bụ ọnọdụ anyị hụtara n'ala anyị taa n'oge ya, kedu ihe i chere butere ya? Ọ bụ ebe nọ, ma ebe na adịghị mma gị chee otu eji nyụọ ma ọ dịghị mma gị chegharịa. Ọ bụ nọ na okwe ndọrọndọrọ ọchịchị. Ị hụrụ na dịka m na-ekwurisi ya, o nwere ụzọ ihe atọ ma ọ bụ anọ na-eme ndị mmadụ esi n'ofu ndọrọndọrọ ọchịchị gbaba na ndọrọndọrọ ọchịchị ọzọ. Ile anya na 2015, ndị ugbu a hụrụ na-agbagharị na mbụkwa ndị nọ na PDP: Rabiu Musa Kwankwaso, Samuel Otombola, Minister of State for Niger Delta, mbụ gọvanọ ndị Benue State, Bukola Saraki Mbola, a PDP governor, Kwara State, Aminu Waziri Tambuwa Mbola, mbụ gọvanọ ndị Sokoto State, Bola Speaker Federal House of Representatives. Ndị elile mbụchara ndị PDP, ọtụtụ n'ime ha mbụ ndị PDP. Mana site na onye nke m ga-anọrịrị n'ọkwa mbụkwa na nsogbu Naịjirịa nwere taa, wee mee kpaa nkata ruo chụfụ Jonathan, cherela nwanna wo, cherela onye ka onge imewo mma mee ụwa n'ọla alaeze ama ụlọ nge bala ọkụ ala mmụọ. Ị hụrụ for the first time la Sokoto State na ọja bụ obodo nnọọ jiwu. Ile anya la gburugburu ụwa ebe niile adị ikpe okpukpere ochi alakụba. Saudi Arabia mbụ isi ya a na-enwe la egburu mmadụ ebe a na-eme na alụrụ ọka ebe ahụ. Ọ dị ka ọ bụ otu Sokoto njidere la Naịjirịa. Bet na nso a gara gbuo mmadụ la Sokoto, gbuchie ndị mmadụ. Gọvanọ ebe akwa, Sultan ebe akwa, ndị mmadụ ebe akwa. Ọ kpadiri ọtụtụ n'ime ha iwe ha. Ile anya la House of Representatives, ndị nsila ụlọ omeiwu nta, nsila APC gbaba la PDP, nwa former president Shehu Shagari so na ya. Ndị ewu ndị agalaba njila otu PDP. N'ihi na a chọrọ otu onye ka ọ nọ n'ọkwa. N'ihi o nwere ọtụtụ ihe na-emenụ la Naịjirịa mebie ọtụtụ ndị mmadụ amaghị. Ịma ọ ga-abụ ndị Awụsa yifu efe ndị Igbo abịa chọrọ echere. Ịnụta ndị Awụsa ajụla APC bụ ige hụ na onye Igbo nke shiwa onwe bara. Ọ bụ dị politiks ndị Igbo anyị laja egwu.
ndị Igbo anya Hausa nticha efe lufuo ya onye Igbo ya ghọziela ya ihe ọhụrụ. Ile anya o nwere ihe ndị Jonathan mere nwere ndị Hausa iwe ukwuu ibi iwu skuulu Alamajiri la Hausa la North ọ na-abụ eme ma ọ bụ onye gara aga ya menye di ya nwanyị skuulu n'ime kọmuniti n'ime vileji gị hụ na onye gara skuulu n'ime vileji mgbe otumati ndị ka ọrụ abịa darachi ite darachi agbụgba ha ji shie rice ụmụ kewo ndị ala yi ala bekee wo mbata abata ọtụtụ n'ime ha abụrụzie local gọọmenti chairman ndị nke abịa na-efe ha ohu bet mgbe ha bịara mepe ndị nke anya so gawa skuulu iwe abịa ọtụtụ n'ime ha ọtụtụ skuulu ahụ Alamajiri skuulu a Jonathan ụrụ ọtụtụ ime emebisiala ugbu a achọwụta ndị otu andere achọpụta ọ bụrụ mmadụ ole na ole mbụ ndị ekọta sain ndị mma ha dị ikwu ụfọdụ abụrụzie ndị ngede adụ ụlọ ọdụ den agbasa mosque agbasa masalachi akpọkọtawo gbawosiola Mohammed nsị akpịawo ma wa ga-egbu onye na-adịghị ihe o mere. Ọ bụ ụdị ọchịchị ndị ugwu Hausa nọ na laja laiki bet mgbe Jonathan batara ọ bịara bịa hụ ha ala ọ bụ ihe ihere nye obodo Naijiria na-eto eto n'ihi na ndị ọcha nọrọ onye chọrọ ibi itinye ụlọ azụmahịa na Naijiria bịa hụ na enwere ụdị iberibe ala obodo a ọ ga-elaghachi azụ. Ndị otu ị ga-iji lee anya ụlọ ụmụntakịrị niile kwesịrị ịga skuulu agaghị ga skuulu ndị kwesịrị mụọ n'aka agaghị mụọ n'aka wo na-aga arịrịọ wo ngara ka emel ọtụtụ wee rie wo richa edie ụwa ga-egbu mmadụ wo lagharịa wee rie obodo ahụ ọ ga-ịga n'ihu. So ọ bụ mere Jonathan ji wulite obodo a site na mmadụ because ma enweghị ndị ngara skuulu obodo ahụ ka nọ n'isi asịta agatala ụzọ ndị otu a wulite obodo a mana ọtụtụ n'ime ha iwe nwere ha den wakpọta nwanna wa abịa bịa eme nwoke nkarịrị bịati bịa eme iwe ụjọ n'ime gọvanọ niile la steeti niile ndị adịgbu mmadụ adịghị onye gọvanọ ya obi ndị ụtọ labanyela n'ụlọ APC onye na-arị mba ịhụ dịka obi ndị ụtọ mbụ ke Simeon Lalong mbụ gọvanọ ndị Plateau steeti ile Abdulaziz Ayari mbụ kọọ Muslim iwe ji ya n'obi iwupi ndị efu ya ụfụ n'ihi na a na-ebe egbuchie ndị mmadụ ọ bụla na-ekwesị ndị nwe o kwesịrị ịhụ ụbara mmadụ iwe ya ọ bụla na-ekwesị mgbe onye nga bịa ya hụta ejiri egbuchi ndị mmadụ lela Southern Kaduna egburu ndị mmadụ ebe a gbuo kọmuniti ewurila abụrụzia obodo anụmanụ eburula Plateau adị egbula Taraba steeti adị egbula Benue adị egbula Zamfara ndị adị igbu mmadụ ndị kwechiwachi mmadụ ndị nọkwala obodo a mmadụ ọtụtụ ime nwere echiche mmadụ enwekwara obi mmadụ n'agbanyeghị okpukperechi ifirili edi ikpe. So ọ bụ mmiri ọtụtụ ime onjesi mbawo wụnọ egbucha ndị a na-adịghị ahụ akpa wee ga-enwere nke otu ihe abịa gbuo ndị mkpa ọ bụ mmiri na ọtụtụ ime onje tụọ ngagharịa maka ụkwụ ọzịza. Ndewo ka agagharịa maka ụkwụ ọzịza ka onye ọbịa anyị kwuru n'ihi na ọ sị na ya bụ ihe abụrụla ihe butere ọtụtụ n'ime ndị so na-adọ ndọrọndọrọ ọchịchị n'ala anyị bụ Naijiria obi etili ha sị ka ha gagharịa maka ụkwụ ọzịza n'ihi na o nwere ihe kpara aka na nkwa jikwuo dịka a na-egbula ọtụtụ ndị mmadụ na obodo ha niile dị iche iche na steeti ha dị iche iche ha sị mba ka ha nọgharịa ọnọdụ marakwanụ ka ọnọdụ si adị. Ọ ka bụ na ọ na-asalachi Ụmụabịa ka anyị na-eleba anya na mbanye ndị omeiwu n'otu PDP n'eziokwu ọ bụ ya bụ otu n'ime okwu akpụ n'ọnụ n'ala anyị bụ Naijiria ugbu a dịka ọtụtụ n'ime ndị otu APC gbabara n'ime otu PDP n'ụbọchị Tuesday. N'eziokwu ọ bụrụ gị ile ka ya bụ ihe si dị ị ga na-ahụta na ndị omeiwu ndị a nọrọ na-amụli elu na-agụ abụ ukwe ndị ha ji na-asị na ihe agbanweela maka ọdịmma ha. Ịga n'ihu na nke taa, kedu ihe mmabanye ọwụ nnukara nke ndị omeiwu nukara na nuba n'ime otu PDP? Kedu ihe ị chere ga-abụ ihe o gosiri, kedu ihe o gosiri nye otu pati abụọ ahụ ma APC ma PDP tinyekwara obodo anyị bụ Naijiria
mgbanwe ndị iche na-abịa mgbanwe ndị iche ọ bụ mgbanwe ka APC wetara anyị ịma na 2015 onye ọbụla nla awụli elu dị awụli elu ịma ndị Naijiria ji agbara tiketi gawa obodo amawo ụfọdụ ji agbara tiketi gawa ọkụ ala mmụọ ụfọdụ ji agbara tiketi gawa ala ili ịmaghị ebe change ige ma fon teke ma ga agbara change la mgbe ndị Naijiria ụfọdụ ndị ndụ mgbe Jonathan laghachila 2015 achọrọ m onye ọbụla ngwere uche laghachi azụ na 2012 13 14 15 onye ọbụla nọ na Naijiria iri nri abụfụla nkwụ onye ọbụla nwekwara ego gara iji di ya nwa skuulu onye ọbụla nwekwara ego jiri akwụ ụgwọ ụlọ ndị Igbo anyị patikulali nọ na mba adịghị ama aka onye na-abụfe impọta mba mbụ maọbụ onye na-achọfe ịbụ onye ọbụla mbụla impọta rice mbụla na-atụbata ngwa ahịa rice mbụla ihe na-adịkwa ahụ eji eme n'ihi na akwụ ụgwọ ọnwa dịka onye ọrụ bekee gị gwere 7,000 ga-evuru otu akpa rice ya nọ na gara ụmụ ọnwa na-abụ unu enwe rest of my ịlarụla ụlọ ọgụ hụ na iri ndị obi agaghị ịla gị mmiri obi esitụkwara gị ike nke na gboo mbụ akwụgoro ụgwọ ọnwa ọ bụ igwere ego ụwa abalị ime ahịa adịghị iji azụ otu akpa rice nọ 18,000 ohere a 24,000 larịa 18,000 nga ahụ makwara gbogbo nwa ọnọ and ọ bụ nwa ọ ga-enọdụ ehi Kraịst ga-ebe then ihe niile anyị ma adịghị ọbụla ọnụ ahịa lara elu na Naijiria laja alọtụtụ ọdọ l'obodo ndị ọdọ ikọnọmi wo ngwa ahịa ụdatisi akụlụba nji abụ ya nga kwali ihe egwetuo ọnụ ahịa betala Naijiria ọbụla rigoro ọ bụ nga ahụla ọ ga-enọ kọma ọ ga-elọtụ ya lagoo elu and ndị na-azụ ahịa na Naijiria amalụ otu eji atụ achị wo ntụ achị wasịla aha Chineke ke nkere werela akụ wa atụọla achị ahụ wo ndị eme ka ego dịkwa emegbu onye a asị ụlọ bụ onye kewu wo ndị emegbu bịachi dalala bank wo lara chọọchị wa ga-atụ mma ile anya la 2015 la Naijiria onye ọbụla nwere obi ụtọ onye ọbụla nri juru afọ nwere obi ụtọ ndị iche tọfọgoro ka ụlọ elu la moto anyị nwere obi ụtọ mana ọtụtụ n'ime anyị nchefurula onye ọbụla Chineke m wetara bịa chia na Chineke amaghị si weta Chineke ji enye obodo ọbụla ekwesị dịka onye ọchịchị ma ọ bụrụ na ịkọjọ la ke Chineke nyere gị mgbe ezigbo onye ọchịchị Chineke weta ekwesị ya bịa chia gị ọkwara ke Buhari bịara na ọ bụ ke ọchịka anyị hụrụ gboo mbụ ke Chineke wetakwara ke chenji na gboo n'ihi na ndị Naijiria akọtafuola transformation agenda Jonathan bụla maka ọdịmma ndị Naijiria mgbanwe mwogha o wetara n'obodo Naijiria mbụla ọdịmma ndị Naijiria mgbe ndị mmadụ ndị bịa akọwa Jonathan ọnụ ọ bụ Chineke ajụrụ aka ọnụ lọọdụ ịchị ọchị dịka nwaanyị lọọdụ ikpe agwa dịka onye hịrị ahịa lọọdụ ihe ọbụla ọma lọọdụ ife aka Chineke nọkwara eluigwe ele ụfọdụ n'ime anya ji etitela Chineke ama nwere izu karịa wụ mgbe ahụ adụchi adachi ya Chineke legwuru nwayọ kpọrọ ya n'ihi na sị na Jonathan nọdụ enwere ike ma eleghị anya n'oge dịka ugbu a mma enwere ọgba aghara na Naijiria adị alụ agha kwafuchi ọbara ndị mmadụ a gara m ife Jonathan Chineke gwara nwanyị kpọfụ Jonathan bịa kpọtụọ nwoke ka Jonathan bụla nwaanyị beta o yiri efe nwoke Chineke abịa kpọta nwoke den nke na-agba adịghị ife aka ya bịa fụchi ihe ya Chineke abịa nye ya obi mfụchi ihe bịa kpa ihe mma n'aka abịa ebido dachagbuchi ndị mmadụ ehụrụ mgbagharị agbara ugbu a mbụla ya mbụ ndị o metụrụ n'obi mmarasị he Chineke anyị emeela mmehie megide gị n'ihi na ha ọma inyere anyị ndị mmadụ amaala ahụike mgbe ngozi Chineke nwere kenye ahụike gị chela le onyefu ụgbọelu nyefu ụgbọala gị katọwe ya nye ego bịa weta kidney problem dachịagha mgbe ahụ o nyere gị kidney problem ị gaghị n'otu ego ahụ ọdọ a ga-agide from Saudi Arabia to Italy, from Italy to Germany. Henry get another tempo or top land until maybe onye ha noziela India nwo abịa gwere ka afatonya kichefula ngozi Chineke oji efuta nkọcha ọ ndị Nigeria nchefu but ugbu a ha mere na National Assembly mbụ aka Chineke anụtụkwula ekpere ndị mmadụ ọ bụ mgbanwe ndị egwu ọ bụ mgbanwe nke
ndụara anya nchiri anya n'ala mgbanwe nke na-abụ nke bụ mgbanwe onye ọbụla nga ijikọta sign le mere mistake mgbanwe nke na-abụ nke igweta ụmụoge ọdọ enwegharịa Naijiria n'ihi na ọbara lakwafuola n'obodo Naijiria adị mgbe m na-ele one APC senator nsị enwere 30,000 policemen agidila Ekiti steeti na ha abụkwa na APC bụ mvụlobi hiwa ọ bụ onye Awụsa na ha na-abụ APC wo mvụlobi doa o so na ndị defetere n yesterday achọ m ịkpọ aha ya ọ sị na ha na-abụ APC wo mvụlobi hiwa le nwere laadịbụ mmadụ na Plateau steeti laadịbụ mmadụ na Benue laadịbụ mmadụ na Taraba laadịbụ mmadụ na Zamfara steeti le-efutefu 30,000 policemen ga-duola ebe ahụ ọ efutere 10,000 efu egwure 30,000 policemen gawa Ekiti steeti gị ime election ka uri election adị ime ha mgbe o kwuru ya ọnọdụ ebe akwa so ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ la obodo Naijiria n'idiri nwụgha ọkwọrọ nwụgha ahụ bụ ka ị hụrụ ndị PDP ndị APC ihe kwukara bala PDP ọ bụkwa nwụgha ọtụtụ n'ime ombeta enwere mmadụ ndị ka Shehu Sani ha enwere mmadụ ndị ka Wamako Sokoto steeti ọtụtụ n'ime ombeta ọtụtụ ndị gọvanọ mbeta ọtụtụ ndị House of Rep mbeta because ndị House of Rep mere plan ịgbafeta PDP bụ 100 abịabeghị ndị APC senators nchọrọ beta PDP mbụ 40 something abịabeghị ọtụtụ n'ime oge bịa ọhaneze ndị ọma ọ ga-abụ na unu asalachi ụmụabịa ebe anyị na-eleba anya na mbanye nke ndị omeiwu n'otu PDP dịka ahụrụ na ọtụtụ n'ime ha siri n'otu APC n'ụbọchị Tuesday mmabanye n'ime PDP n'eziokwu anyị ga-aga obere ezumike ugbu a nwantịntị oge anyị lọghachite ihe omume unu asalachi ga-aga n'ihu anyị ga-ewepụtakwa akara ekwentị anyị ka inye anyị ntụnye oke gị biko unu apụkwala onye ọma njem ọnụ ekele m gị ekele unu niile n'ihi na ama m unu n'ebe a na-eche nlọghachi anya kpọmkwem n'oge ihe omume unu asalachi ụmụabịa ebe anyị na-eleba anya na mbanye nke ndị omeiwu n'otu PDP dịka ahụtara ya n'ụbọchị Tuesday na ọtụtụ n'ime ha mabanyere n'ime otu PDP site na APC tupu anyị amalite ya bụ mkparịta ụka emere m ka unu mata na anyị ga-enwe ndị dị mkpa dịka anyị na-atụ anya ha n'eziokwu onye ọkaiwu anwụchiela ebe a onye anyị na-ege esokwa leba anya na ya bụ isiokwu ọ bụ onye ọkaiwu
Pascal Onyago ka anyị na-ekwu maka ya. Maazị Isalachi. Ndewo nwanyị ọma. Na Asalachi ụmụ Igbo, na Asalachi ụmụ Abịa, na Asalachi ndị Naịjirịa. Ndewo dịka e kwuru ya na ekwe ekele ihe asaa tupu gị bata anyị mere ka ọhaneze mata ya bụ ihe anyị na-ekwu maka ya bụ isiokwu anyị, mana elebakwala anya na ihe ya bụ mmaba na mmapụ ahụtara n'etiti PDP na APC n'ụbọchị Tuesday na ụfọdụ ihe ndị butere ya. Tupu ruo ugbu a ọtụtụ na-akpọ oku ka ewepụ onye isi ala bụ Muhammadu Buhari, mana ahụtara ya dịka ihe na-agaraghị ekwe omume maọbụ ihe na-anwaghị ka o mee, mana n'ihi na ọtụtụ mmadụ maọbụ ọtụtụ ndị omeiwu bụ ndị otu APC bụkwanụ nke onye isi ala Muhammadu Buhari bụ onye ndu ha, mana ihe anyị na-ahụta n'oge ndị a dịka ha na-agba nhatanha bụ otu PDP na APC, ichere na enweghị ihe ga-adị ka ọghọm maọbụ ichere na ya bụ ọkpụkpọ oku a na-akpọ kemgbe nwere ike inwe isi dabere na ihe a na-ahụta ugbu a? Onye ọkaiwu. Ndewo nwanyị ọma. Ịma na ndị Igbo si uhie a na-ete n'ahụ mmanụ mmemala ihe uhie mgbe ichie onye mbisiri amamihe ọwụ ndị Igbo si na a na-ete ya ma mma na-etekwa ya maka ekwe bụ ihe mgbu. Ndị na-ahụ uhie na-ahụ ya maka ha chọrọ ịdị mma, mana a na-ahụkwa uhie maka ihe mgbu ahụ. Ime isiokwu a mgbagharị a ọ dị ka akọọla ya ọfọ n'isi nnukwu. Enweghị ihe ndị iche na-ahụta na-awụghị etie mkpu si onye nọ ebe ọ nọ nọsi ike, onye anọkwata ya na-anọgharị. Gịnị ka anyị ji anọgharị? Ọ bụ nchọnchọ ebumnobi maka onwe, mana ejiri ọdịmma anyị niile kwara ya uwe. Ma ile iwere anya ọka eji ele anya n'ime akpa gaa hụ na ọ wụchaghị maka ọdịmma anyị, ọ bụ maka ọdịmma ndị ahụ si na anọchitere anya anyị. Ọ gị mere m ji kwuo otu ahụ. Ekwuola m ebe a ugboro ma n'oyibo ma n'Igbo. Onye isi ala na-achị ugbu a emetela ihe ekwesịrị iji si ya pụọ n'usoro iwu na-achị obodo a nke agbakọrọ meme n'afọ 1999 tinyekwara mmezi a na-emezi ya nyere ohere otu esi ewepụ onye nọ n'ọchịchị. Ewu onye isi ọchịchị na steeti ka a na-akpọ gọvanọ, ewu onye isi ọchịchị n'obodo a ozugbo ka a na-akpọ prezidenti. O nwere usoro. Ndị nke asịkwa na ha na-anọchi anya anyị, iwu kwukwara otu esi asị ha lọta, nke anyị hụtara ihe yiri ya nụ, mana ọ bụrụ ihe eji mee magamogo n'aka dị nụ. Nke bụ eziokwu na ndị a na-awụgharị obi esighị ike na ha ga-ewepụ onye isi ala gụnyere n'ihe ọ na-eme. N'ihi na ndị bekee si onye bi n'ụlọ ejiri ugegbe rụ a na-atụ okwute. Ọzọkwa na ọnwụ ị na-atụ okwute n'ọmụ ahịa, ị ga-akpachara anya n'ihi na ma mma gị ma baghị ma ụmụnne gị ka ọ ga-atụ. Ọ bụrụ na ndị a chọrọ ọdịmma ndị Naịjirịa, ọ pụtaghị na ha ga-esi na pati na-apụ ebe ha maara na o nwere ndị na-eche ofu echiche nwere otu mbunobi. Ha gara ịgbakọkwa n'agbanyeghị ebe ị nọ si onye isi ala ya emeghela ka anyị tụọ ya aka wepụ ya, mana ekwuru m ebe a sị na agaghị emeli ya n'ihi na o nwere ihe ha na-achọ. Alo, Isalachi, aha gị na-ebe isi akpọ anyị? Maazị Kenneth, ndewo. Welite olu gị elu gị tinye oke gị.
welite olu gị elu anya na-anụ ihe ị na-ekwu. Alo Kenneth, ngwanụ emege kpọghachi anyị. Na o nwere ihe ha na-achọ emere ha ji agbagharị. Ọ bụ ya bụ okwu ikpeazụ. Dịka ị na-anụ n'olu ha, otu n'ime ahụ na-agwa anyị na-emekwa ka anyị ghọta na ọpụpụ ha pụrụ ebe ahụ bụ mgbere ahịa. Ụfọdụ n'ime ha sị na nnukwu ọkụ dị ike dị iche bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ọ bụzikwa gị ga-agba odibo dịka ha gwara anyị. Ọ bụrụ na onye isi ala wụ nsogbu enwere, a ka afọ arụla osi ahịa ha ma na ihe ha ga-eme dịka otu ha na-agbakọ. Ha ekwuola na mbụ ihe dịka 100 mmadụ chọrọ isi n'ụlọ nzukọ etiti pụọ, ya bụ na nke ndị nnọchite anya ma nke ndị sineti. Ọ bụrụ na ụdị ndị ahụ nwere otu obi, pati nọ enweghị ihe merenụ, ị nwere ike nọ na pati gị na-agba onye isi pati gị nọ na-eme nke ọma, ọjụ ọ na-atụpụ ya dịka iwu si ikwu. Mana nke ịbịazi na-echigharị na-asị na-agbagharị, echefuna na ọtụtụ n'ime ndị a na-agbagharị ihe anyị ji mara ha bụ mgbagharị. Ha si ebe ha gbapụ gbaga ebe a, si ebe a gbapụ gbaga ebe a, si ebe a gbapụ gbaga ebe a, olee ebe anyị kwapụ. Jidete ya. Alo Ịsalachi, aha gị na-ebe isi akpọ. Biko ọ bụrụ gị akpọ anyị gbadata ụdị igwe onyonyo gị kpamkpam ka anyị nwee ike n'ihe ị na-ekwu nke ọma. Alo Ịsalachi. Ịsalachi, aha gị na-ebe isi akpọ anyị. Ndewo Kalụ, gaa n'ihu. Ana m anụ ihe ị na-ekwu, gaa n'ihu. Mana iche na ha niile ebe ọ bụ na ọ bụ ofu onye ka a ga-enye ya bụ akara ị ga-ejizo ya bụ ọchịchị, iche na ha niile ga-enwetacha ya. Nsogbu adị Maazị Kalụ na uche gị, ọ dị ka o nwere ike ịchọrọ ikwu na nke a. Ma enwere iwe onye mụ na ya nọ na ihe onyonyo anọtụla ihe m chọrọ ikwu. Ebu m agba mbọ, agbabeghị m agba, na-achọ isi m cherekwa. Nke eziokwu bụ na ekewe ga-ekekọta, amara ebe esi nweta ya. Dịka anyị na-ekwu ndị ohi zụcha ha ga-ala, mana mgbe ọbụla ha kewere ga-ekekọta. Onye ọbụla mara ebe akụ ahụ si, onye nwekwana ihe ya abịa. Dịka onye na-ekwu okwu dịka anyị na nwaanyị ma ndị a na-agbagharị nke bụ eziokwu ọnwụwa niile ka mbụ n'ubi ha ka anyị gaa kere. Ma ewere nwa amadi a na-akpọ ọtọm ma atụ ihe na-achụpụ ọtọm ma ihe chụpụrụ na ya dịka anyị nọziri ugbu a bụ mmegbu na ichi ọnụ n'ala a na-echi ndị nke ya. Ọ nọ na APC, echekwara na PDP ka o si ba APC o nwekwa ihe chụpụtara ya ebe ahụ, ma ọ bụ nke a ka m chọrọ ikwu. Ihe mere o jiri ọ dị aka enweghị mgbe ọ ga-abụ ịnọrọ ụlọ na-agba ọkụ gaa nọrọ n'ime ya gbagide gị ọkụ. Ma ihe tibe mkpu a ga-enwe onye na-abịa ịzọ ga-azọ isi gị. Nwoke a na onye ọbụla bụ mmadụ n'ụwa niile gụnye ndị Naijiria maara na ihe a na-eme na Benue bụ ebe ọwụ onye nlekọta ọ dị egwu. Onye isi ala Ịsalachi, aha gị na-ebe isi akpọ anyị. Aha
aha gị na ebe isi akpọ anyị gbada ụdị igwe onyonyo TV gị gbada ụda TV gị ndewo maazị Nkechieze n'ihi ntụnye oke gị na dịka imere ka anyị mata na ọ ka bụ otu ndị a akwa ya otu ihe ahụ were egwu manye n'ọgbụ were ọgbụ manye egwu ọ ka okwe otu egwu n'ọgbụ ahụ mmanya ochie karama ọhụrụ akwụkwọ nsọ si na ọ ga-agbawa m agwụkọta ha na-achọ ọdịmma ha mana ihe m kwụ n'ọnụ tupu onye kpọrọ na akpọ ọgwụ na ọtọ ọ bụ eziokwu na ha ncha ahụ nọ n'otu akpa na-egbu n'otu akpa ihe mekarịsịrị na o ji wee sị mba ihe adịla onwe n'otu ọ dị ọ na-eti mkpu onye isi ala anyị ya na ya nọkwa n'otu pati achọghị ịma ụsọ naanị na Benue ihe niile na-eme na Naịjirịa onye isi ala anyị nọrọ ka ọ wee lebe gburu ọjị ka ọwa ọjị nọkọta dara onwe ya ma ụfọdụ ndị si o nwere nnama a na-achị achị ịmakwana onye ọbụla nwere nnama so na Mieti ma ya ma nke na-achịpụtakwa n'aha PDP sa ọ ga-achị Naịjirịa bụ Atiku anyị hụkwara na akwụkwọ na Atiku wu ya nwa kara nwee nnama n'ala Naịjirịa ya nwa bụ onye na-eweta ego eji eme ka Mieti na-aga n'ihu dịka m na-agwa gị ugbu a ịchọma agụgasịwara gị onye na-achịkwa anyị ugbu a sokwa na Mieti n'ihi na onye ọbụla nwee nnama ga-esorịrị n'onye na Mieti ndị Mieti agwana gị na o nweghị mgbe ọtọ m ga-eti iwu onye abịara n'ala m azụ nnama ya anwụ isi kama anwụọ kemgbe ahụ a na-anwụ onye isi ala na-ekwu ndị ọzọ na-ekwu ndị na-ekwuzi iwu ndị dịka ya ekwu asị enyi ikwukarịa na ị ga ha anwụọ mere na ndị nama na onwe ha sokwa na abịa n'ala nke a ala ya na-achịchi ndị mmadụ ekwere m ugboro ugboro ụlọ ikpe ụfọdụ nọ n'ala Abịa achịgharịara ga ebe ọzọ maka ndị nama ịga ọgbọghị o nwere ebe ndị nama kụrụ ala ọwa ala ha ebe m bi ugboro ugboro mụ na ha akwana mgbe ha sụọ nke ha ma anụ ya ibe aka m gara akwụkwọ m sụkwara agwa ha na mbịarambịa na ahụ egbe n'ala anyị mana mbịarambịa na ahụzi egbe mbịarambịa na-agwazi onye nwe ala ebe ọ ga-anọ ihe m na-akọwa bụ ọwụ nchigharị mgbagharị a ga-azọpụta anyị onweghị ihe a na-eme anyị wụ ewere nke eriem ego ọ bụrụ na ọwụ obi ha na ha chọrọ ka ala dị mma mgbe nchigharị dị mma ha gbakọọ ihe mee ihe a na-akpọ ndị bekee na-akpọ coalition onye ọ na-anọ na pati ya ma gbakọ ọnụ maka ihe dị otu a si mee ya ọ bụghị isi ị nọ na PDP taa echi gị nọ na APC isi APC gị nọ na BBB si na BBB gị nọ na PPP awụọ anyị bịara ụnụ ka anyị lee onye nke a alụ ịsalachi aha gị na ebe isi akpọ maazị Odego gaa n'ihu biko egwu ya na-ekwu ebe a dị mma mana ọ na-anwụchi na-abọ ndị Igbo na-emeliru nnekwu ọkụkọ na-enweti anyị erukwela nga a ga-awa gbagide anya ka anyị amara ebe anyị dara n'ọnwụ onyekwa anya ka ga-agwa anyị onye ka na-ekwekwu na ndị pati na-agbagharị pati seba pati abeghị mgbole Naijiria ite mpepụla ahịhịa ga-agbagharị ya pati bikọsọ bụ ochike ha zuru na ha hụrụ na PDP na-aga take over and PDP take over ha ga-abịa gbawa ya take over ego chigbo na ebe ha na-atụnye ya kọva ite mpepụla kemgbe nne m ha bụta mmiri obi ite mpepụla asatọ agbabebe letụ ndeke nwụ na anwụ weze ejebụla from that place Nigeria adịghị mma Nigeria na-ebe
after 2 years, every man has been ticket, after the ticket. Now they can change the party, mother can change the party. Everybody wants time for it. So that the time he is back there up, he goes to and say, where the man has been. Yeah, me change for a party from so years to years. Cannot break it. I am not going to take a try now. The same people are going, I'm all of bloody, to Nigeria. High channel now, hotel to make Nigeria. Like an Atlantic, yes, how I know that side. I go on your job to throw one yaka. The party, all the guys are the state. Yeah, when you figure out that state, my home is available. Not just for years. But you know, if we go back here now, the whole PDP is going to go up from federal government. I know that. I'm going to get out that one and go through the get through the bank or what. When you went to the people, can you know why? When you have to Nigeria. After others are for the jacket to have. I take it to one of those. Well, after ndewo maazị itinye n'okege ndewo ịhụnanụ dịka o si kwuo bụ odego ọtụtụ ndị ka nọkwa n'ụzọ anyị maazị Kenneth ama m na ya bụ ihe na ha emetụla gị ka ọ dị ichere na ọ ga-adị mfe ugbu a ịchụpụ onyeisi ala Buhari dabere na ihe ndị anyị na-ahụta n'etiti PDP na APC dịka ọnụọgụgụ ndị Kano na-enwekwa ihe o jikara ma tupu gị saa o nwere nọ n'ụzọ anyị alụ Isialachi aha gị na-ebe isi akpọ Isialachi aha gị ndewo maazị Jonathan gaa n'ihu maazị gaa n'ihu ndị ole ga-echefu Buhari bụ ndị Naịjirịa ọ bụ ndị APC ndị ga-echefu Buhari abụ ndị PDP abụ ndị APC ọ bụ ndị PP ọ bụ ndị Naịjirịa ihe ndị Naịjirịa mkpebiri sị na ọ ga-efu ma ọ bụ ndị omeiwu na-etinye aka na nke enwere oke ndị omeiwu echefu Buhari ndị ka igwere ọ gara ọ gara ha bụ ụlọ emete ya Buhari agaghị ikwe ile anya na ụbọchị Tuesday mgbe ndị omeiwu nọdụ achọ ịgbafere ndị ke chọrọ isi APC gbafere PDP a gara ụlọ Senate President na ụlọ deputy ya were polisi wuchie ebe ahụ ma ele anya ọ dị ka ndị ahụ ihe folo ụlọ ehihie mbụ ha mere Senate President la convoy ya echebela ọ na polisi ablọkụkwala ụzọ ma ele anya ya nwa ogbo ọ dị ka o nwetara ozi lagji ihe n'otu a betara Transcorp Hilton Hotel I think ọba ha hotel ala Abuja lesi lodo 37 APC senators vuru la coastal bus da agacha National Assembly ha gachara mgbe ime impeach Senate President because ọ bụ ọtụrụkpọkpọ ndị echi onye ga-egbe egbe ndị echi mgbe lahụla President ahụla ha ndị imegbu enwere nkedo ohi ha chọrọ ABC on 26th of September ọ bụ nga eyarịwo plenary enwere nkedo ohi a bịa gwere ndị amebila blọk ọzọ sila ga webata he is the commander-in-chief of the armed forces lembe onye isi ndị agha obodo Nigeria gị kwuo ya sị la lewere break down of law and order onye di ya nwanne ke Hausa ke police Idris ka ha dịghị omete ya bịara ehi ahụ tụọ tia gas ọ tinye bọmbụ na National Assembly ya gbagbuchie ma niile ọ wasị ụlọ bụ ndị Boko Haram so he police he gọọmenti ga-ekwu akọfuwụla ọnụ ọ bụ goa mbụ only one person mbụ otu onye naanị mbụ onye ọ ga-era ndị a echiche m abụla echere ime president impeach he nọdụ ambụla ọtụtụ ime ahụla na
gọọmenti a ga-anọ n'aka otu onye n'ime gọọmenti a nọ n'aka otu onye akwa chọrọ igbuchi ndị ntị ile ya eti ya dịka nna m okwuru ekwuola ịhụrụ bifo ya bata ọ bụ okwu Samuel Otom ka nne ọ bụla Minister of State for Niger Delta n'oge Jonathan Bukola Saraki mbụla gọvanọ ọ bụla onye PDP Tambuwa mbụ gọvanọ Sokoto steeti mbụla Speaker House of Rep ọtụtụ n'ime mbụla ndị PDP ọtụtụ n'ime mbụ ndị PDP na n'ihi na achọ ọwụwo ka gọọmenti mpawụla aka wee gwere ashịrị na igbe egbe ọnụ la agbụrụ otu ọ bụ onye ka anyị ọ bụ onye ka anyị n'ihi na o nwere nwantị laja emenụ la majene na Naịjirịa ọ ji abụ ndị Awụsa yi ifu ufuweyi ndị Igbo achịrị otu a adụghị ndị elitifuchi wee APC wee gara ndị Igbo nke bịa chiwa ọnwụ abụ ka a ga-ezoro gboo. Now by that time Buhari enwefula asla Jonathan adọfu egwefute onye ọdọla ugwu Awụsa ndọrọ president Buhari agafere inwe election but ndị Awụsa ntileli na achụrụ nwanna ndị Yoruba ndị gbagara chigara esoro otu a si kama onye South South ma ọ bụ South East ga-ega ma onye ga-egaba ma ọ ga-abụ ozu na mọchọrị ma ọ ga ihe mebie emewe anya niile bịa ewutewe anya niile ugbu a ndị a niile ahụla na nsogbu ndị alagharịala chetara onye isi ala anyị n'oge gara aga bụ Obasanjo agawalara kpụrụ akpọta ụmụnna ya and o nwere ọrụ ji agwawa okwu ịgwa ịhụ na ọtụtụ ndị senators gbafurela PDP mbụkwa ndị Yoruba. Then at the end of the day ndị Naijiria nke n'afọ Buhari ọchịchị eji na-afịa ọchịchị obi onye ọmọpụtara sanika eji na-afịa ọchịchị nye onye ọdọ bete igwe ihe dala fry ọkwala fry pan viela pụtabala ọkụ mgbe ma achọghị n'ihi na itinye onye Fulani ọdọ na Naijiria nke bụ nsogbu ọdọ. Ndewo, aha gị na-ebe isi akpọ anyị? Aha gị na-ebe isi akpọ? Ana m anụ ihe ị na-ekwu, gwa anyị aha gị. Ndewo. Aha m bụ Ibelia Okoro, Port Harcourt Road. Okoro, Maazị, gaa n'ihu. I'm very happy with what is being just in Nigeria. Ndewo. And I'm a good listener on MPR. Ya dịrị gị na mma. The man in white short is really showing our mind. What are the people very well. We are all congratulating him there. Thank you. So this type of people like Dr. Outside the FCS. Ndewo. Continuing on this, we are declaring on him. Ndewo. The other man is flying also. That white dead man to be given contract. Because what is happening in this country, and then when he came out, we have to follow. I didn't get any excuse. He didn't say they will not pronounce any audition. It's a place for him. Let him do whatever he wants to do. Mine is between now and the end of August. They can also go down. As he's saying now. So I don't recall. You are every while. When your man and God and we are talking here, especially here in Abia. From Katsina to Niger. After that, now we are nothing again in this country. Let us fight our fight for ourselves. Yes. Thank you. Ndewo nna ikwu Maazị Okorie imela maka ntụnye oke gị imekwala maka ikele ndị ọbịa anyị n'ihi ezi ntụnye oke ha. Anyị na-ekele gị gakwa n'ihu ịna-ele Unasalachi Ụmụabịa. Ọtụtụ ka nọ n'ụzọ anyị mana anyị ga-agata obere n'ihu. Na okwu onye isi ala kwuru gbasara ndị niile si na APC na-abanye na PDP. Ọ sị na ha na-agọrọ ha ọfụma na ihe ọbụla ha na-eme na ọpụpụ ha na mbata ha. Maazị Oshomole bụ onye isi oche etiti otu PDP otu APC sịrị na ndị pụrụnụ kara ha mma
na ọ kaara ha mma n'ihi na ndị ahụ abụchaghị ndị n'ọbụ ndị gba njem na nke a ga-anapụ ha ụra ma ọ bụ na ọ na-eyi ha egwu. N'otu aka ahụ aka na-achị steeti Rivers si na ihe a na-ahụta ugbu a bụ nlọghachite ma ọ bụ ọchịchị onye kwuo uche ya, ọchịchị ọhakarasị iwere ọnọdụ kwesịrị ya. Ịchịkọta ihe ndị a niile, onye ọkaiwu, kedu ihe ị chere banyere ya? Kedu okwu ndị a niile chịkọta ya n'otu n'otu, kedu ihe ebe echiche gị? Na mbụ ma ebido n'aka onye na-achị ala okenye tetara ụra na-atụ nkwe eme ya mmete. N'eziokwu ọ gbara mgharị, anyị kwuola ugboro ebe a ụdịrị aka mgba onye isi ala echefula na ọ sịrị na ya nọrọ onye ọbụla nkwenye ya nọ. Echefula na ọ sị na ya ga-arụkọ ọrụ onye ọbụla ya ahụ na ya ga-arụkọ ọrụ. Ya kwa ka nwunye ya gwara na ndị niile gbara mbọ ka ọ nọ n'oche ahụ na ya na-ahụkwa na ya na-azụ ugbu ahụ ndị obete obenye, ndị mfụmfụju akpa, asị na nwaanyị ekwuwala ọnụ. O ji were kwuo nke unu na-akpọzi ugbu a nsi azarụ. Ya makwa gwara anyị sị na o nwere ndị tụrụ ya 5%, o nwere ndị tụrụ 95%. Ya nwere akpọkọrọkwa ndị ọ na-akpọ na-enye ọrụ, hapụkwa ụfọdụ ndị werezizie ndị a na-apụnụ na ya sị ha gaa nke ọma. Amanụ m na akụkụ ọnụ ya abụọ ka o ji afọ ọkụ, ma ya dịrị ndị na-ege ntị dịkwa ndị na-agbakọ. Ebe m chọrọ ikwute okwu dị aṅaa bụ na nke Adams Oshomole bụrụla onye durula ndị ọrụ bekee n'ala, ndị ọrụ obodo n'ala afọ ole na ole gara aga, were wụrụ onye isi ọchịchị na-edo afọ 8 kwa ya, were sị na ọpụpụ ndị a na-apụ site na APC banye PDP, ọtụtụ n'ime asịkwa PDP banye APC na ọ ga-echi ụra. Ana m eche na ọnwa ikwu ọnụ nke ndị eche otu ahụ ọjị ịgaru ebe ọjị kwụ ihe onwe mgbapụ ndị be anyị na-eji ya atịlịsị mgbapụ ọjị ọrụ ọ ga-echi ụra. Gịnịkwa ka ị na-ekwu? Gịnị ka iji kwụzi okwu m? Anyị ma bịa ebe ahụ mgbe ọbụla ihe hụrụ ihe kwuo okwu ya, o chụla gị ụra onye na-mmekpa ahụ, ọ gara imechite ọnụ ya ebe onwe ihe ọwụ ihe ọ na-eme ihu ihe ndị aba na-akpọ makwa ndị ahụ. O chuola ya ụra ichuo, kama ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ ọpụpụ ha ọwụ maka anyị nwa ka ọ maka onwe ha. Ka ntinye chetara anyị ndị a bụ ndị nnọchite anya anyị gara sị nye onwe ha ezumike ọnwa abụọ site ugbu a ruo Septemba 25. Ndị Naijiria ọwa agaghị eteli n'ụra jụọ onwe ajụjụ ndị a na-arụdịrị onwe ọrụ ka a na-arụrụ anyị ya. Ihe ọbụla gbasara Naijiria ekpuchiela ya ruo ọnwa Septemba 25 n'ihi ha chọrọ ka bido ugbu a ruo mgbe ahụ ha arụchaa ihe ha ga-arụ, mechaa ihe ha ga-eme, werezie anyị nwekwa ihe m na-ekwu mgbe ọbụla anyị nwe ngwa ahịa akpọsara akpọsa. Ọ bụrụ na ya na-aga ahịa agbanwe ahịa, ọ bụkwa na anyị na-aga ahịa apịacha, mana lee anya nke nwe ike na-akọ si ezumike ele aha ya onye kwuo uche ya abịala. Onye kwuo uche nọ na Rivers steeti. Ihe ile ha na-egbu na Rivers steeti, ihe ha na-eme na Rivers steeti, ọ ga-asị na ya ama, ga-asị na ya anọ, ọ bụrụ na o meghị eme. Ọ sị na ọ bụrụ na ọ bịala na ọ bụ na o werela ọnọdụ na ọ bụ igosi na ọchịchị onye kwuo uche ya na-ewe ọnọdụ. Ọ na-ewere ọnọdụ nwanyị ọma. Ihe a n'ugwu ihe a na-agwa, ihe oke ọkpa na-agwa nnekwu. Aga m akwara gị nnukwu ọgọdọ eweta ihe ọ na-achọ
yo kuchangu ya pefu nke bụ eziokwu anyị anwụtebeghị ụdị ndị ga-edugharị anyị ebe anyị na-atụ anya ya n'ala. Biko barista anyị enwetala n'ufuo mana ugbu a ịma oge Jonathan anyị ahụfụ Jonathan dịka ezi onye ndu enweghị iwe ịtụrụ n'ọnụ. Anyị enwetabeghị ihe mbisi anyị enwetabeghị bụ anyị enwetala tufuo site ọmụmụ kwuru okwu ime tụrụ m n'ọnụ. Anyị ihe mbisi anyị enwetabeghị bụ hapụchakwa na agbakọ ọnụ ugbu a sị na Buhari kacha njọ. Enwere ndị kpọrọ gasị ọwụcha ya kacha njọ ma enweghị ihe ọzọ. Buhari emeela ka mmara na ndị asaa na-edu anyị ji ụlọ ha mere ebe a na-edome akụ na ụba. Buhari emeela ka ndị mmadụ mara na izu ohi awụzi nke anya korokoro. Buhari na gọọmenti ezuola karịa ndị nke a. Nchere awụbeghị ndị gwara anyị nke ozu kama ọ gwara anyị nke ndị zuru ezu. Onye nwere nke o zuru ya gwa anyị kama ihe m na-ekwu okwu ya bụ Buhari gee ntị. Buhari ọchịchị ya jiri jọọ njọ bụ ọnọ a na-ewusisi ndị tụrị aka n'ihi na ndị mmadụ ihe eji tịrị aka abụ ọsọ enwetala ihe eji tịrị aka abụ anyị chọrọ ka anyị nọgharịa ha nọghaziri bụrụzie ịga zụrụ nkịta ebe anyị rere enwe. Enwebeghị ihe mụrụ n'afọ mkpikarị asị. Ọ wụrụ ezi na oge anyị agwụla mana achọrọ m imete mana la obodo Naijiria dị njọ ugbu a karịa oge ahụ si na na-ezo n'ihi na ya o nwere oke o wepụghị oge na Naijiria gọọmenti etiti ngarala obodo mba ọzọ ka agbachiri ego agatakwu uturu National Assembly. Ọ bụrụ ihe Buhari ego agbachina DCA l'afọ na jere were iwe ijeri $15 anweghị Senate President si na ya nwa nọ hụtụ dị leta ahụ so ọ hụghị mgbe a ji gbachi ego ndị a bụ ego ndị agbachiri adebe ego ndị agara nwe onye mana e nyere contract of $25 billion na NNPC kwụchapụ ụgwọ ya otu mgbe karịa Ogini ka Sanusi gwara ndị Naijiria mgbe ọrụ onye isi CBN afọ ihe ndị mmadụ agwara gị ịmakwala ihe a bụ otu usoro ahụ eji eri anyị otu njem ahụ were nye m 6 pence bụ otu. Maazị Kenneth na onye ọkaiwu Pascal Onyeagụ eziokwu ana m ekele unu. Ọ gara amasị m na anyị ga-aga n'ihu n'eziokwu ile anya oge abụkwa nwanne anyị mana dịka o si kwụrụ eziokwu ama m ka a ga-esi mee ya na-abụghị na anyị ga-achịsa ọwa ebe a mana mgbe ọzọ anyị ga-elebagharị anya na ya bụ isiokwu ma sịkwa otu a bọchaa ya bụ anụ ọfụma ma mara ka ekesi anyanwụ. Ọhaneze ndị ọma, anyị ekele unu n'ihi unu na-esoro anyị na-esokwa anyị ka na-esokwa anyị na-aga n'ihe omume unu asalachi ụmụabịa ma na-asị biko unu gakwa n'ihu unu agala mba n'ihi na ebe a ka anyị na-emeta unu mma ebe a ka anyị na-atụnye aro ịma ka ọ ga-esi dịrị anyị na mma ma sitekwa otu a nwee obibi ndụ bụ ịgba pụtakwa otu ihe maọbụ nke ọzọ bụ ndị anyị na-amaghị. Anyị na-ekele maazị Kenneth maazị Kalụ Okere Okechieze Odego nakwa Jonathan tụmadị ọtụtụ ndị ọzọ na-akpọ anyị maka isonyere anyị n'ihe omume anyị nke ụbọchị taa. Maazị Kenneth imeela maka isonyere anyị n'ụbọchị taa. Ndewo. Onye ọkaiwu ana m ekele gị ihe eze a na-ekwu. Aha ndị mụ na ha so ka mụ onwe m ọfriche jide na-achịkọta nkịta na-asị ya dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma echi ka bụ ụbọchị. Ndewo.
NCL, the word in your home.